Pero na naman ang pilot mga idol guys. Ge, maya mo na itali. Tali mo na. Sige, sige, tali mo na. 2 meters, Tom. Mataas pa, 3 meters pa yan, oh. Ge, pababa, ge. Ladder. Baba mo pa, Tom. Kunti. Yung green. 2 meters lang tayo. Sige ba, sige pa. Kunti pa. Up. Yan. Yung gangway, tol. Ha? Oo. Kapit ka, Tom, kapit. Malayo pa ba yung talian mo dyan? Yan, okay na yan? Matali mo na? Ha? Yung ladder, Tom, kailangan pa bang birahin? Yung ladder. Yan ako sa Oo. Dali to. Dali. Kuhamay. Sa Agido. Saan ka, tol? Ha? Saan ka? Sabay na eh. Wala. Sabay na? Ako na. Tago na, mamaya tulog pa si ano eh. Sige. Right! Alright. Welcome to my vlog. Walang turugan. Sige, walang tulugan. Standby. Ano balita, Tom? Tom, okay na? Tom! Buhay ka pa ba dyan? Ha? Hindi pa lang. Op, op, op. Hindi pa lang kita. Hindi pa lang kita. Dito nyo ilagay yan, oh. Yan. Ano ba yan? Ah. Okay na? Okay, tulog na tayo. Okay na? Yung magnet, Tom. Yan. May Tommy. Marami pa tayong bibiray na ano mamaya. Provision, Tom. Bitirano na si Tom. Automatic na, hindi manual. Ah. Automatic na. Saan ka na, tol? Saan ka na? Wala na. Ha? Papalitan na yan, tol. Papalitan na yan.
Ah, grabe, automatic na ngayon ha, Tom ha. Ginakit ka na.